السلام عليكم. مساء الخير أعزائي الطلبة. إذن درس الآن خاص بالسنة الرابعة متوسط، تلاميذ شهادة البيام. موضوع هذا طلبوه مني بزاف تلاميذ، موضوع العنف. إذن خيرت أني ندير لكم الحل النموذجي لهذا الموضوع الذي أمامنا. Donc نبدأ في رحبة. Le texte. Le phénomène de la violence dans les stades a pris ces dernières années une ampleur telle qu'il devient plus qu'urgent de s'y pencher sérieusement. Un sondage réalisé par les experts a permis de confirmer les raisons qui poussent les joueurs à avoir un comportement négatif, agressif lors des rencontres de football. D'abord, les personnes interrogées affirment que la tricherie et la corruption dans le milieu footballistique sont les premières raisons de violence, car les arbitres ne dirigent pas les matchs d'une façon correcte. Ensuite, le jeu dur pratiqué par certains joueurs et la mauvaise gestion des clubs favorisent le déclenchement de la violence. En plus, les sujets interrogés ajoutent que les supporters sont sous l'effet de psychotropes, le chômage, l'inadéquation des infrastructures sportives, la publication de certains articles de presse incitant à la violence sont les principales causes de la violence dans les stades. Enfin, il reste aux responsables du secteur, ministère du sport, ligue, dirigeants des clubs et comités des supporters, de cerner les principales causes majeures de la violence et d'en tirer toute conclusion. Violence dans les stades, les experts accusent. Liberté. Explication des mots difficiles. On a le mot psychotrope, ce qui veut dire substance chimique, alcool ou bien médicament qui agit sur la personne. هنا نقصد بها المخدرات وغيرها. إذن نروح للأسئلة. Question. Premièrement, compréhension de l'écrit. Première question. Choisis la bonne réponse. Vous avez trois réponses. نخير منهم إجابة صحيحة. Le problème posé dans le texte est les infrastructures sportives, ou bien le football et les supporters, ou bien l'agressivité et la violence dans les stades. إذا النص على واش راه يهدر؟ على المنشآت الرياضية، يعني الملاعب وغيرها، ولا يتكلم على كرة القدم والمشجعين، ولا يتكلم على العنف والاعتداء في الملاعب. حسب ما شفنا في النص رانا نتكلموا على العنف في الملاعب. Donc c'est la réponse. Réponse C. L'agressivité et la violence dans les stades. Deuxième question. Quelle est la thèse défendue dans ce texte؟ يعني النص على واش راه يهدر هنايا؟ اش هي القضية اللي رانا نعرضوا فيها وندافعوا عليها؟ Donc c'est les causes de la violence dans les stades. يعني الكاتب ذكر لنا مجموعة الأسباب التي تدعو للعنف في الملاعب. Donc la thèse défendue dans ce texte, c'est les causes de la violence dans les stades. Troisièmement, نشوف السؤال الثالث عنده علاقة بالسؤال الثاني، يعني هو يعطينا الإجابة على السؤال الثاني. Relève dans le texte deux causes qui favorisent la violence dans les stades. نقدروا نديروها في السؤال الثاني. La thèse هي les causes qui favorisent la violence dans les stades. من بين les causes هادو راح نلقاهم في العرض في النص. العرض هو d'abord, ensuite et en plus. نشوفوا d'abord نحوسوا على السبب من أسباب العنف. D'abord, les personnes interrogées affirment que la tricherie et la corruption dans le milieu footballistique sont les premières raisons
de violence car les arbitres ne dirigent pas les matchs d'une façon correcte. يعني واش هو السبب الأول هنايا؟ سي لا تريشري et la corruption. يعني الفساد والتلاعب بالنتائج وعدم شفافية الحكام هو واحدة من أسباب العنف في الملاعب. دونك سي لا تريشري et la corruption. لا تريشري et la corruption هذه السبب الأول. السبب الثاني نروحو لأنسويت. Le jeu dur pratiqué par certains joueurs et la mauvaise gestion des clubs favorise le déclenchement de la violence. واش هنايا؟ اللاعب الخشن من بعض اللاعبين، اللاعب الخشن أو الاعتداءات على اللاعبين الآخرين راح يؤدي إلى العنف، وراح يأثر سلبا على المتفرجين، راح يقوموا بأعمال شغب. دونك سي لو جو دور. هذا السبب الثاني، هو طلب منا سببين فقط. تقدر تشوف السؤال الثالثة. En plus, les sujets interrogés ajoutent que les supporters se méfient de psychotropes. إذن السبب هنا هما لي بسيكوتروب اللي هما المخدرات وغيرها، لي بسيكوتروب. هذا فيما يخص السؤال الثالث. السؤال الرابع répond pas vrai ou faux. أجيب بصح وخطأ. عندكم 3 جمل. A. La violence envahit les stades car les arbitres dirigent les matchs d'une façon correcte. قال لك العنف طغى في الملاعب لأن الحكام يديرون المباراة بشكل صحيح. هل هذا شيء صحيح؟ Non. Donc c'est faux. La première phrase c'est faux. B. Le jeu dur de certains joueurs favorise le déclenchement de la violence. هذه نلقاوها في يعني دائما نرجعوا للنص تاعنا، راهي في السبب الثاني. Ensuite, le jeu dur pratiqué par certains joueurs et la mauvaise gestion des clubs favorise le déclenchement de la violence. Donc هنايا c'est vrai. B, c'est vrai. 3. Les comités des supporters doivent encourager la violence sur le terrain. يعني الجمعيات الرياضية يجب أن تشجع العنف في الملاعب. هل هذا صحيح؟ Bien sûr c'est faux. نلقاوها في en plus. نلقاوها en plus يعني في السبب الثالث. Si c'est faux. Donc si c'est faux. 5e question. Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. Vous avez un tableau عندكم جدول فيه les comportements positifs التصرفات الإيجابية et le comportement négatif tricherie et la corruption الفساد والغش. Donc c'est un comportement positif ou négatif? C'est un comportement négatif. تصرف خاطئ. B. Encourager en applaudissant le jeu. التشجيع عن طريق التصفيق وغيرها. Donc c'est un comportement positif. عوض أنه يسخر من الفريق الثاني يكتفي بالتشجيع والتصفيق. C'est un comportement positif. C. Diriger les matchs d'une façon correcte. تسيير المقابلات بطريقة صحيحة وجيدة. C'est un comportement positif. Donc C, c'est un comportement positif. D. Le jeu brutal. اللاعب الخشن. C'est un comportement positif ou négatif? C'est un comportement négatif. Donc on a زوج positif et زوج négatif. 6. La publication de certains articles de presse incitant à la violence. هنا incitant. واش نعنو بكلمة incitant؟ L'expression soulignée signifie est-ce que empêchant la violence ou bien poussant à la violence. يعني نشر بعض المقالات الصحفية التي تدعو إلى العنف. incitant à la violence. empêcher معناتها يوقف، pousser معناتها يدفع. Donc الإجابة الصحيحة هي B. poussant à la violence.
7. Relève dans le texte deux mots de la même famille. زوج كلمات من نفس العائلة. نقولوا نفس العائلة معناتها عندهم نفس الجذر. نفس الجذر. نروحوا للنص. ندو مثلا زوج كلمات. الأولى راهي في السطر الثاني دوزيام ليني في آخر السطر الثاني. فوتبال. داكور هو كرة القدم. نروحوا للسطر الثالث. الكلمة الأولى في السطر الرابع عفوا. كاتخيام لينية. فوتباليستيك. فوتباليستيك. فوتباليستيك يعني المتعلقة بكرة القدم. هذو كلمتين من نفس العائلة لأنهم عندهم نفس الجذر اللي هو فوتبال. هذه الإجابة على السؤال السابع. السؤال الثامن. Il reste au responsable du secteur de cerner les principales causes majeures pour qu'il mette fin à la violence. A. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? واش هو الرابور اللي نستعملينه هنايا؟ Donc c'est le rapport de but. Le rapport de but يجب اش قال لك؟ يجب على السلطات البحث عن أسباب هذا أسباب العنف لوضع حد للعنف. كي نقولوا لأجل أو لوضع هذا هدف. Donc c'est le rapport de but. B exprime le même rapport d'une autre manière. معناتها تستعمل نفس الرابور ولكن بطريقة أخرى. واش راح دير؟ راح تبدل الأداة. تبدل الأداة. لوتيل دو رابور. أوليو هنايا اللي راه عندنا هنايا عندنا بور كو. مثلا نستعمل afin de. afin de راح يكون موراها فيرب في الانفينيتيف. واش راح ندير؟ راح نبدا ب afin de. afin de mettre. afin de mettre. نحي il avec s ونحي met هذاك نرجعو في الانفينيتيف. donc afin de mettre fin à la violence virgule il reste au responsable du secteur de cerner les principales causes majeures. d'accord. قلنا نحي pour que ونحي il avec s والفيرب نرجعو في الانفينيتيف ونبدا من الاول. afin de mettre fin à la violence ندير فاصلة virgule il reste au responsable du secteur de cerner les principales causes majeures. هنايا راني درت le même rapport بطريقة أخرى. 9. Mets le verbe entre parenthèses. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur antérieur. يعني نصرف هذو زوج أفعال واحد منهم يكون في الفيتير سامبل الآخر في الفيتير انتيريور. دروك كيفاش راح على أي أساس راح ندير هذا الشيء؟ واش معناتها لو فيتير انتيريور؟ فيتير انتيريور من اسمه يبان باللي يكون قبل. هذه الحالة تكون عندنا وين نستعمل فيتير انتيريور كي يكون عندنا زوج أفعال في المستقبل وحدة تكون قبل وحدة. لازم وحدة نديرها في فيتير انتيريور تكون هي الأولى والزوجة نديرها في الفيتير سامبل تكون هي الزوجة. شوفوا الجملة تاعنا. Je sentis de joie quand il gagnait ce match. راح نقفز من الفرحة عندما يفوزون بالمقابلة. احنا نشوفوا وين هو الفعل الأول اللي صرا. هل هو الفرح ولا الفوز؟ دونك هو الفوز. معناتها الفوز يسبق الفرح. الفوز راح نديرو في الفيتير انتيريور والفرح ولا القفز من الفرح راح نديرو في الفيتير. إذا الجملة واش تكون؟ Je sauterai. الفيتير سامبل. Je sauterai de joie quand ils auront gagné ce match. auront هو le verbe avoir au futur plus le participe passé تاع gagner. نعاود. Je sauterai de joie quand ils auront gagné ce match. هذه هي. السؤال العاشر الأخير. Les supporters sous l'effet de psychotropes sont les principales causes de la violence. الجملة هذه نحولها للسنجولي نحولها للمفرد. لو سيبورتور واش راح ندير هنايا؟ لو سيبورتور سو ليفي دو بسيكوتروب تقعد كيما راهي. سون اللي هو لو فيرب اتر. سون هنايا راهو مع لي معناتها وحنا عندنا لو
sont ترجع مع singulier ترجع مع il ماشي il avec s. donc le supporteur l'effet de psychotrope I EST I لا كان عندنا لي برينسيبال كوز نحو الاس منهم في زوج. دونك اي لا برينسيبال كوز بلا اس برينسيبال بلا اس كوز بلا اس هي لا برينسيبال كوز دو لا فيولونس. واضح؟ اذا هذه نهاية الموضوع. راح ندير لكم الإجابة النموذجية تلقاها في تحت الفيديو مباشرة، يمكنكم تحميل الملف. ما تنساوش ديروا لنا إعجاب، تعليقات إذا عندكم أسئلة، وديروا اشتراك في القناة، وراح ننزل لكم إن شاء الله مواضيع أخرى. هذا الأول فقط. بالتوفيق. السلام عليكم.